kali di sini dikali 30. Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Apakah kamu seorang trader cryptocurrency? Atau kamu adalah seorang pemula di dunia kripto? Nah, saya ada peluang bagus nih buat kalian yang nggak perlu kerja keras tapi duit ngalir terus. Nah, tapi sebelum itu kalian harus nonton intronya dulu, oke? Kenalkan untuk kalian semua alat mining cryptocurrency yang dijamin ini bisa buat kamu cuan setiap hari, cuan setiap hari, cuan setiap hari, cuan setiap hari, cuan setiap hari. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Karena kemarin banyak isu yang beredar, ya kan. Ya udah, kita diemin dulu. Karena kenapa? Kalau cuma alat kita saja yang kita bongkar dan pasti akan timbul prasangka orang, kita cari pembenaran sendiri. Nah, akan apple to apple ketika kita punya device dari yang lain. Nah, sekarang kita sudah PO Geekoscience, yang mana Bapak Ibu bisa lihat atau searching di Google Geekoscience itu seperti apa. Nah, Geekoscience kita itu kita akan datang mungkin sekitar awal bulan, Mas ya? Awal bulan depan. Nah, setelah Geekoscience nanti datang, akan kita lucuti semua.
supaya semua tahu, supaya teredukasi. Nah, jadi saya informasikan, mining itu semua sama, ada base time-nya. Jadi contoh, saya itu mining VGA dari tahun 2015. Nah, sudah saya jualin beberapa. Di tahun 2015 saya masih ada sisa 2 sekarang. Itu ketika saya running, hasilnya itu minus untuk bayar listriknya. Jadi tetap dapat hasil, tapi untuk bayar listriknya itu minus. Jadi mining itu ada waktu base time-nya. Base time-nya itu sekitar 3 tahun. Nah, kalau VGA itu BEP 2 tahun. Kalau sekarang USB miner turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Kita masukkan di sini 0,006. Jadi satu harinya itu dengan 2 USB itu menghasilkan sekitar 18.200 ya. Jadi kita kalikan kalau 1 bulan berapa naik atau turun ya, 540.000